Matabari constituency bisingo tipa mothano sak nanglia samung sidra tangnai ro yashi surjaka BJP ni phasingo flag kaikheno srapjani yagolono flag kamai thango baksa flag tuyo sikhagjak sokjak mano tipra mothani flag obono selengoi Matabari tipra mothani candidate Birnuwatia tini malaikha udaipurni DSP bai koglam salaikya salaimani yagulo muthak jagyakhe kotor movement no ongkhonai hini saka Matabari ni candidate তিনি থানামা ফাইমান কারণ তিপ্রামতা 32 Matabari constituency wa belai peace maintain khaiga বার নিনি কেবা কাহারা হয়তো বা বিজেপি গুন্ডা বাহিনী গইমানো বার সিনি ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ডেইলি টু ডেইলি হরং খাংকে ন সিচুকি খিবো ওরিরি রহরো ফাইন বাগै जों বার কাইনেকা जों peace maintain খাইনানি চেষ্টা খাইকা কিন্তু মিয়াপ্রো Matabari জেনারেল এরিয়া তারপরে নিনি অব বেলতলি অ জায়গাও সমস্ত আনি ফ্ল্যাগ ফেস্টুন শেষ ক্লাইরি খিবকা গুরি রই আঙ্গা जों যতবার जों पेस मेंटेन खाइना नायो बर কতবার গুন্ডামি শুরু খাই হাইন বাগে এই গুন্ডা রগ্ন অতি সত্তর এসপি অফিস হইতে এসপি সং ডাক্তি ক্লাই প্রশাসনের মাধ্যমে ব্রগ্ন রমনা নিংথুম এই গুন্ডা একদম খুল্লি বেড়াই অমাই সামতাঙ্গি তঙ্গু এই গুন্ডা রমনা ডাক্তি রমজাগনা নিংথুম আর যদি রমজাগি হাঙ্কাকে 2 আওয়ার্স নিসং সময় রেখা 2 আওয়ার্স বিসং যদি রমজাগি হাঙ্কাকে কোনো কাহান ফলাফল যদি ব্রক শুনো রেসপন্ড রিমে হাঙ্কাকে जों रोड ब्लक खाइनानै बाध्य जों এই Matabari এলাকায় रोड ब्लक खाइनाय तिप्रा मथन बिसिंति एसपी ला तम कग्रि खानो रं मालाय माने एसपी बाय जों मालाय लिया डीएसपी बाय मालायखा डीएसपी कग्रिखा जों 2 आवर्स बिसिं जा माननाय चेष्टा खाइनाय किन्तु डीएसपी नो सरासरि भाबे न साइफिका এবং बिनि एसपि ओ बिनि साकाव जे तंग एसपि नबो ब सातुं जों तो जेते आरो मेंशन खाइजा टुडा एसपि के एसपि नबो सातुं 2 आवर्स बिसिंग रमना निंथुं আর যদি রমমায়া গাঁকে जों আবো গণতন্ত্র রাইটস থাংনাই গণতন্ত্র রাইটস বিসিংতি जों रोड ब्लक खालामनो এবং रोड ब्लक खालायनानै जों बाध्यताने साइड निनि कन्स्टिट्युएन्सि का कि तिप्रा मथानि फ्लैग आब्र सिमदा खाइजा गुबुन पार्टी रन्टिर खाइजा आं जतटुकु नुकमानि अरस कंग्रेसनि कैंडिडेट दंगो तिप्रा मथानि कैंडिडेट दंगो ताइ काइसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दंगो विशेष खलाय निनि कंग्रेसनि तो अजागा प्रभाव करै आइन बागे फ्लैग पोस्टर ब्रगने आसे करै किन्तु अजागा मेन लड़ाई इनका बीजेपी एवं तिप्रा मथानि बिसिंग आबन बागै तिप्रा मथा जत जागानो जों फ्लैग पोस्टर काइजाक दंगो ए Matabari एलाका बिसिंग आइन बागै बरफ कन्टिन्यू तिप्रा मथानि जे फ्लैग पोस्टर नष्ट खाइ दंगो गाबो जों साइमिया कांग्रेसनि बरे खाइजाका किन्तु कांग्रेसनि तेमन जों नुगियाखौ किन्तु तिप्रा मथानि ऊपर बार अमाय खाइजाका आबन बागै जों आजुगै तंलिया जों तिनिबो जदि जों प्रतिरोध अब खाइयांखाके खना चिनि बरकनि ऊपर आक्रमण नंनाय ओ आक्रमण जों नायसिंनि तंमया आइन बागै जों आनि बरकनो এই Matabari कन्स्टिट्युएन्सि बरकनो जों फुनुगना नांनाय जों गणतन्त्रनि बिसिंतिनो जे गुन्डागिरि रकनो ता किरि आकारिनो जों सामतांनानै बागै जतनो गणतन्त्र मेंटेन खाइनानै बागै फाइटुं जतनो बुरुं फाइटुं जों रोड ब्लक खाइलायनाय गणतन्त्रनो जों हामजागो गणतन्त्रनि जे सामानि पिस अफिसना हामजागो प्रशासन हयते आपनो टोटेली बरक जे गुन्डा बाहिनी रमथो आगामी दिनों जाते निने जे दिनों बुट दुंनाय 16 तारिख সেই बुटनि दिनों गाहामके गणतन्त्र जारा हामजागनाय बरक थाङो गाहाम बुट दिथुं जों आपनो चाइटकनाय आपनो नायथुं